Hi guys, namin sa Uy, Spaghetti. Magiti guys. Si mama niya guys ay agak bisil po na ron. Dumagit. Sakay lang tayo. Experience masad ni. First time yan di guys. Asya guys ay itit man. Bye guys, dito sa Midri guys. Bye. Sama ba dong? Ibi. Taga-diri ito na ito. Oh, inato. Nakana nasa Ndawi asa Gisano. Hingla. Oh, Boulevard oh. Mr. Sizzlers. Sizzlers guys. Ito ang Boulevard nila guys. Pwede din mag-scan nun oh. Pwede lagi mag-scan nun. Nasir guys. Dumaget me? Spaghetti, oy. Sugat ang gila nila. Aray, dumagiti. Ano yung yaw diri guys? Kaon-kaon ka rin, utangan ka, yung itsura kasi yung utangan. Yung law-law mo ako, yung bayad sa utang. Blanca. Bono tao eh. Rasan, sipa lang. Why not? Anikom. Hindi pala mag-car guys. Man. Naguna na sila. Dekada restaurant. Doon sa diyo. Fine dining ta guys. Starbucks saan? Ay. Oh naman na, Boulevard. Hi. Ay, babalik ko. Tira guys. Hey guys.